nila bay. Nice ka for ups. Les balles strike ready for delivery. Basic. Ingana na. You try different ports sa og dili siya mo detect. And I port ara ka dili one. Standing by. Pag you abroad. Caps bay. Okay. Oy, nawaya mo na lagi kwan. Load out. Requesting recon flyover. Ghosted. Yung taas oh. Reloading. Naghamang gamit da cards. Kato napatay na ako nga one team. Na. Ano yun? TACOM, we're flying on fuse. UAV returning to tank. Parang buang oh. Disabled vehicle. Down, patay. Primary objective complete. All targets eliminated. Mukha niya ang gipo. Boss ako ha. Be advised. Haha, bitch. Use my self revive. Need to patch up. Tay galing yung weaker. Bit yung weaker. Dili lagi maklaro ang one by. Maklaro ang karang by station. Something nice ha. Ghosted din sila, Cordaps. Ghosted ng last guy. Swapping magazine. Usan na lang naman nabilin. Patay na akong tulo. All. Footstep, puro Double footstep tap. na sa right sir. Basta kayo double threat na ka. Maglisod kog coms kay push tutok. Yawa. Pin mic mo na yan. Ano pa sila sir? Bio lagi na sir. Oh? Bio lagi pa Connect sila shit na. ni. Requesting Shit recon ni at nga my po, Sin. location. Bag. Dali, makapatay ka. Ha? Ano to ba? Triple threat na kaganina. Narot mo din ang mga buwang ko. One. Di ka katong may kuan? Katong- Katong Tara, train tara. siguro? Last train sila. Nasa train lagi. Kaya nilabay mo tong train. Wait, truck. Wala na, hindi na makapas ng train. Do. Okay ka rin po. Take way. Grabe, Pusi hay Rambo, pala sa boy. amo. Masarap boy. Layo na kayo boy. Yeah. Ako relax. Ako di ba pakwan ba? Palatos kontra ba? Low Chukol, play tira by na to. Rambo. Rambo putik. Kung tayo nga mo cards. Buput. Here's the bounty contract. Sa trend, bounty. Ayo. Okay, kuasa ko kan. Friendly loadout drop Kuasa ko on the boys. way. Ako pag makuha ko Deal boys. Hindi makatang og Justin diha. Pagpalain. Wala, mo man akong kuhaon. Ang Walay. gamit na- Mo pa daw kaon. Inbound. Safe zone Kuaning located. kirig-kirig oh. Kaning laser. Nakoy ladra. Kalapay, kalapay. Nakoy ladra. Kalapay yun, Nakoy ladra. Hindi maot bitaw na cards dugay nakapatay cards. Engaging the enemy. You're clear for now. Ah okay ra pero dili gid kayo. Oy, oy! Palak na. Fuck. Basta sa buwan pa. Box. Cover me. Tap. I'm reloading. Ni Eric lagi gamit niya. Ni Eric Blanco.
Ay, ikaw makapalit, Rods. Wala mo di kay kwarto. Padang ko, padang ko. Nag-drop ko, glad draw dito, Sorry, cards na Kaz. kanang nakating. Kuha na akong... Kuha guys, awahi akong smoke kay layo ko. Got a Ah, gun nara tayo, here. dress din. Yeah. Ano, namatay ka na eh. Kaya Ah, lapit dapit sa, na ng ping. lapit sa ping. Tara, tara, tara. Laikot ta, laikot ta, laikot ta, laikot ta, laikot ta! Light ping, light ping, light ping! Copy, coming. Duha ka bok, duha ka bok, duha ka bok! Nala. Huy, napay usa. Na-snipe ko. Layo. Kamo ko, kamo. Na-down hog duha. Ana sa kilid. Dapit sa mga kuan. Mga tangke. Move to the safe zone. Napatay hog duha. You're losing ground. Moving. Kaya nga to eh. Pabelay. Standing by. Ako na yung palit cards. Cards, so you, pang you up. Changing mag. Got loot here. Yawa, bay. Swapping Down mag. na, down. Down ni mo, Chris. Salamat. Napay teammate ta, duha sa Picas building. Eh, hurot eh, ko dapi oh, bay. Napaan niyo? Salamat ka nga eh. Inuubos ang bahagya ng aking kasama. Patol, kayo ko may patay bay. Luga, oy duha. May nag-load out airport. Haron to. Mapap ko. Nato duha ni gawasod ganina. Requesting recon flyover. Ano? Tara. Ara. Gawas na ron. Napo airport ha. Asa? Patay na to. Asa ang usa? Tabas, Patutulod. Tama naman, master! Kenneth. Ada. Wani. Napa sa right? Airport, airport, Napa airport, liya, blue airport, mark, blue airport. mark. Left na sa left. Right din, padong siya left. J-tap gapon bay. Yo, gipatay siya glide. Di ba? J-tap gapon. Ay ano, Pero, Rods. Super. Down, Swapping magazine. down ang usa. kapalit ka sir ha. Patay na og duha. Nice. Pero nay gabi Napad ba? super. Sa gawas. Bragbay. Left to gamay. Nato ani shots tapit ganina. Kapay ka, guys. Hostile UAV in the area. Tabok na ko Dapat diri bay ka gas. jo. Labyan ba ano? Di kay bangyan ano. Kinalan. Likod. Lagi. Wa ko yung kuan. Kita. Gas is closing in. Relocating safe zone. Kailangan natin pumatay, guys. Okay, nana ko Discord. Discord ang Discord ako. Ah, Discord tayo nung kumana ron. broken. Nice. Down. Lapit sir, kaya natuon ako sir. Bukod po sir. Tifo, si Tifo. Si Tifo na tinod. Dili oy. Wala Di- naman din. No. Fanboy ra na. Moving. Dapa ni. Asa? Nasa taas. Ah, Napakakarding. diha? Napakakarding.
Wala kay best cards kay na pader. Muntik na malapit eh. Gani, bayot ang buang. Nega king. Copy ka. Broken at... multiple. Faking. Saka ako. Moving to my mark. Napalm strike Napalm. inbound. Matabok na sila. Paano nag-napalm? Safe zone. Gas is inbound. Napasa so. Nakoy balabak no. Down. Tabok. Down. Look lock. Kapay sa. Broken na. Kapay sa. Duha pa. Behind the wall. Duha pa. Na, utong mo sir. Reloading. Ikman, no sam na yung pusil ba eh. Ay, Basil Rod. Kano Online sa na siya PS5 kanang Online siya sa Discord. kay online ba sa PS5? Online sa PS5. Tawag Basi eh, sa after. leader ana. Basi needed Tawag yun eh. ko. Sabi Okay na. cards. Forget that. Later. Nakaron na cards. Well, got the gun. Ay, nako. Mukuha ko Ah, bala hindi, bulls. hindi. Wala ko yung Ha? troubles. Legit. Sakinan sa left. Padong train di ay. Naho ka? Mobile na. Palit na. Halo daw tata. Loadout. Ay, Enemy ako UAV pusil. is online. Mayaman Na mo. zip sila. Ay, nag-zip. Nag-QAB. Down. Ah, pita cards. Okay, bye. Down. Broken na do ba? Safety ko. Yawa. Piste na sa luyo. Wado daw na down to. Duha ba? Nakuha Broken. na. Duha ba? Yawa kinadaghan. Napay nag-push at napay duha sa taas. Gito nag-swipe kog outplay wala. Duha sa taas, duha sa ubos. Or die trying. Enemy eliminated. Prepare for redeployment. Ha? Back to strong. Okay. Yes. Pero kinanglan dire kay mubo ra ba ne? Kine. Pila ko Kay ko napalit. ano na. Si Carding ra. Ayaw diha cards. Next buy. I think Rotonda. Full drop. Palit. 2K man pod. 2K ba? Di pa sigo yung korte. Dili, 1.5. Pila day? 1.5. 1.5. Dili, 3K. Tama, 1.5. Kay Fire Sale man. Ako Lord. Dira na lang unta ko. Oh, mabuhi pa unta ko. Yawa! Yawa, napay 3x. Dito ko. Pinabtik na kordops. Karding ang hinuktok pa kariyot sa one. Tawa na inoktok. Kaklaro pinanad to. Pinaslide guys FR back. Wala pa man. Nane. Duha ka buk.
Kana sila, diha. Libuto na to na, libuto na to na. Mangita ko. Oy, yawa, napayo sa dire, kini nga balay. Down? Kamay ba? Over. Adjust. Down. Kamay masipir na Down, kay down, Broken to usa. Nakulat silang duha. Wala ko'y pusil boys. Pistol ra gyapon. Wako ko. Patay isa. Istira isa. Chaki. Dapat yan doang. Sige. Down. Dapat yan, nice ka. Pabili pose. Iya, makamatay ko bay. Yo, sama na. Moving. Kini nga balay ha, big house. Ah, ito gipamatay ninyo. Para sa ubos na ko. UAV overhead. PR pace man oy, awa wala ko'y pusil giatay. Safe zone. Hostile UAV in the area. Wah, sniper po niya ako aguan ganyo. Disden. Luoy yun. Gabay na ikuha ko, makalud out bay. Di Dili ba na nakaatog bay. yun. Dara. You've got a low Patay na. Wana. Dong ko Iya, ato nahan lolo. bay. Wala ga tayo choice. Wala man tayo no choice. My king's left ha, padungpod. Magpakuan siguro tane. Kuan akong kuaon ka ng loadout ka na kuan. Nay ka ng Tara. Ikaw ko'y bala. Ayos. Ang bilis na wala na aking kuwaray. Throwing thermite. Sunog na. Buto na. Bimira. all squad mates. Diri ko, pwesto. You've got gas moving in. Sabay ha. Heady ra to dire, heady. Dito kami sa Gidli. Anireta cards. Mo. Dito lang sa Gidli. Dito lang sa Ara Gidli. kilid. Anak ko ninyo be. Pantay ha, base na nagad ahas dire. You're in the top 3. Don't let up now. Kanahan jud ko mo patay bay piste. Pila na i-kill mo. Hapit no, 5 na lang, 5 na ikaw. 5 na ikaw ang. Pwede mo tamo lili dinapitan ha. Namatay ka. Ayun Ayun. lang. Namatay na ko. Kailangan kung ano man na. Kanang Oh, lagi. Kaya sa Gunson. lagi. Sa Gunson, hindi ka matay. Pero ang PR man ako 27. Same time, 20 city. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Busy kasi lagi ra. Tara, lili, tari boy. Tari boy. Ayun na, ay na ta. Let's win. Padaog na lang ni. Kaya ano nang ano eh. Gigil na gigil si Carding. Yawa kay wala na bay. Sige na. Only Gigil na 2 left. gigil si Carding. Labi, kay Selma. Oh, UAV oh. Yawa sa UAV. UAV. 4v3. Loot here. So last. Care package on standby. Hey, cards. Enemy UAV. Hidira ta, cards. Wala ko yung vest, nag-aog ko kamay. Fine. Still have squad mates outside the safe zone. Mister, nakasakpan ba dyan ko ba? Dire bio ay gabiha Wala, bay. Bio. Kita siya dito Wala, na. Bio. Dito siya tira. Ano pa doon Yawa na snipe ko duha. Okay, bawa mo lang siya. Hacker man Lagi. bay. Hacker man eh. Kibaw lagi. Gi-snipe ko dito. Oh my god. Kibaw siya. depende ta sa Ilat ba eh? hacker. Oy, hacker. Kibaw oy. Kibaw dito oy. Mili na ko dito god. Taga